Good morning, good afternoon, everyone. I hope you are doing fine today. Everyone is doing fine in this bad situation karena adanya pandemi COVID-19. Okay, this is actually our third meeting. The first meeting I assigned you to have a simple biography. Second meeting, I assign you to watch the video about how to use so that and such that. For the third meeting, I would like you to listen to my presentation and explanation about how to use so that and such that. Okay, let's start uh, our learning today about so that and such that. Okay, let's start with so that. As you know that so that expresses a cause and effect. So that itu digunakan untuk mengekspresikan sebab dan akibat. Usually the grammar construction is you start with so and followed by adjective or adverb. So we start with so and an adjective or adverb, then followed by that and followed by complete sentence. Jadi so diikuti oleh sebuah adjektif, kata sifat atau kata keterangan adverb ditambah dengan that, kemudian ditambah dengan sebuah kalimat. Misalnya yang ini. Ini ada sebuah situasi, there is a situation, a man is so sleepy so he couldn't open his eyes. So I can say that this man is saying that I was so sleepy that I couldn't keep my eyes open. Jadi konstruksinya, grammarnya, so diikuti oleh sleepy, sleepy which is actually adjective, kemudian that, kemudian diikuti oleh sebuah kalimat effect. Jadi cause-nya I was so sleepy, effect-nya adalah I couldn't keep my eyes open. So the complete sentence is I was so sleepy that I couldn't keep my eyes open. Okay, let's see more detailed explanation. This one, so that kita ada gambar situasi, ada seorang gadis kecil bersembunyi di belakang ibunya karena malu. So the cause is my sister is very shy. Shy is an adjective. Efeknya, the effect is she hides behind my mother when there are strangers around. This is the effect. So how are we going to compose a sentence using so that? So my sister is so shy that she hides behind my mother when there are strangers around. So shy here is an adjective. So the sentence becomes so shy that she hides behind my mother when there are strangers around. So definitely shy is an adjective, so is followed by shy. Okay, let's see another example. Here is the example. Okay, I like this design. Okay, this is a very wonderful design. So the cause is the dress was wonderfully designed, and the effect is I couldn't take my eyes off it. So wonderfully designed is not an adjective, but this is an adverb. Wonderfully designed. Why adverb? Karena dia menerangkan desain. Jadi menerangkan kata kerja. That's why we call it as adverb. Wonderfully designed. Jadi kalimat yang kita bisa buat adalah the dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it. Jadi wonderfully ini adalah sebuah adverb. Wonderfully ini adalah sebuah adverb. Jadi kalau tadi shy contohnya adalah adjective, wonderfully adalah sebuah adverb. So the sentence become the dress was so wonderfully designed that I couldn't take my eyes off it.
Okay, let's see another one here. Okay, this is a situation. Okay, let's say this one is kopi Kota Mobagu. I like coffee a lot, and I think you like coffee as well. Maybe most of you, I don't know. The coffee is very hot. I can't drink it. So I can transform this sentence using cause and effect. So it becomes one sentence, menjadi satu kalimat dengan menggunakan so that. Ya, kira-kira bagaimana jadinya? Ya, ini kalimatnya, the coffee is very hot, I can't drink it. So it becomes, the coffee is so hot that I can't drink it. So, kata hot tadi, kata hot yang ini adalah sebuah adjective, sehingga kalimatnya menjadi, the coffee is so hot that I can't drink it. Okay, it's not very difficult. It's simple, isn't it? It's only a piece of cake. Okay, here's another examples. The tea. Okay, this tea is blah 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 good that I'll have another drink. So what is it here? It should be so. Okay, this tea is so good that I'll have another cup. Okay. Okay, let's see the next one. Okay, now such that. Okay, now such that is a different one, but still the same, expresses a cause and effect. Sama fungsinya such that juga mengekspresikan sebab dan akibat. Tetapi grammarnya, but the grammar is quite different. Such is also followed by adjective. Such juga di followed oleh adjective, tetapi harus ada noun di dalamnya. Jadi such plus adjective plus noun plus then. Okay, let's see the example. For example, this one. For example, the cause, it was a great movie. Okay, this one is a great movie. I watched it several times. So, I can make it into one sentence. As we know here, great is an adjective and the movie is a noun. So remember, the construction is this one, such, adjective plus noun. Sini kita ada adjective, great ini adalah adjective, movie-nya adalah sebuah noun atau kata benda. Sehingga ketika kita yang ini, kita harus menggunakan construction such. Jadi, it is such a great movie that I've watched it several times. Jadi, ini bukan hanya sekedar adjective. Okay. Kalau kita mau pakai so, maka mestinya ini yang di depan adalah the movie-nya. The movie is so great that I watch it several times. Tapi kalau kita mau pakai such, maka ini harus berubah menjadi namanya noun phrase. Nah, noun phrase itu terdiri dari adjective ditambah dengan noun. Ini adjective ditambah dengan noun. Maka dia jadinya seperti ini. It's such a great movie that I've watched it several times. Such a great movie. Jadi such diikuti oleh sebuah noun phrase. Noun phrase itu terdiri dari adjective dan noun. Nah, karena ini adalah kalau misalnya banyak, tentu ini menjadi they are such great movies that I've watched them several times. Kalau moviesnya kita merujuk lebih dari satu. Oke, contoh selanjutnya. Oke, I think you know this celebrity. She is a very charming woman.
Everybody stares at her. Okay. A very charming woman ini adalah sebuah noun phrase yang terdiri dari sebuah adjective charming, a very charming ditambah dengan noun. Jadi charmingnya adalah adjective, kemudian woman-nya ini adalah sebuah noun. Maka kalimatnya menjadi she is such a charming woman that everybody stares at her. Oke, kalau Anda tidak tahu stares itu artinya apa ya? Memandang, melihat. Oke, mudah-mudahan jelas sampai di sini. Oke, I hope it's clear. Sampai di sini jelas. Oke, ini contoh yang lainnya. Contoh yang lainnya yang ini. Oke, sorry for disturbance. Oke, ini contoh yang lainnya. Ini pakai apa di dalamnya? It's blah blah blah, a good film that I've watched it 3 times. Nah ini, it's such a good film that I've watched it 3 times. Nah di sini pakai such. Kenapa such? Karena yang mengikuti adalah good film, a good film atau noun phrase yang terdiri dari gabungan antara good adjective dan film sebagai noun atau kata benda. Oke, ini ada situasi. So this is Bunaken Island. Okay, certainly yes, this is Bunaken Island. Okay, it's very beautiful. So it was very beautiful day. We decided to go to the beach. Nah, bagaimana kalau kita pakai konstruksi such that dengan situasi seperti ini? Maka dia menjadi it was such a beautiful day that we decided to go to the beach. Jadi such diikuti oleh sebuah noun phrase yaitu a beautiful day. Oke. Nah, sekarang di samping dua penggunaan tadi, beside those how to use so that and such that, ada penggunaan lain dari kata so sendiri. So that is used with qualifiers. Many, much, few, little, even if there is a noun. Tadi di penjelasan kalau pakai noun, kalau ada noun kita pakainya such, bukan so. So hanya dipakai untuk adjective. But in certain case, okay, di dalam situasi tertentu, ketika ada qualifiers, bukan qualifiers, ketika ada quantifiers, quanti itu dari kata quantity menunjukkan jumlah. Nah, yang menunjukkan jumlah itu show the quantity is many, much, few, little. Nah, many ini kan biasa digunakan untuk kata yang bisa dihitung, much yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Few bisa dihitung, little tidak bisa dihitung. Misalnya saya mengatakan many books, berarti banyak buku. Much money, berarti punya banyak uang. Few friends, sedikit teman. Few books, sedikit buku. Little money, sedikit uang. Ya, money dianggap sebagai kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke. Misalnya much water tidak bisa dihitung. Bisa dihitung dengan menggunakan satuan. Begitu juga money tidak bisa dihitung. Money hanya dihitung dengan menggunakan satuan. Misalnya 50 ribuan, 100 ribuan. Oke. Kalau ditanya 100 ribu berapa? 100 ribu itu bisa 1. Kalau satuannya 100 ribuan. Bisa 2 kalau satuannya 50 ribuan. Nah, yang ini khusus untuk yang pakai quantifiers, kita mestinya pakai so, walaupun ada noun di dalamnya. Misalnya, I have so many friends that I never get bored. I have so many friends. Friends ini adalah sebuah noun. Kalau di kasus yang tadi, nouns kita pakai such, tapi karena ada quantifiers, many, maka kita pakainya so. Jadi, I have so many friends that I never get bored.
He has so much money that he can buy whatever he wants. Jadi karena ada kata much kemudian noun maka pakai so. Salah kalau di sini kita pakai such. Tidak boleh pakai I have such many friends. No, it's not correct. It's a mistake. Jadi yang betul adalah so. Oke, mari kita coba berlatih ini so atau such. Oke. Nah, yang ini this tea is bla 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 good that I'll have another cup. Nah, ini jawabannya adalah sorry, yang tadi the tea is so good that I'll have another cup. Kemudian berikutnya he speaks bla 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 fast that I can't understand him. Ya, jawabannya adalah so. Kenapa so? Karena fast ini adalah sebuah adverb. Jadi so itu diikuti oleh adjective dan adverb. He speaks so fast that I can't understand him. Selanjutnya, ini so atau such. My friend walked blah 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 quickly that I couldn't keep up with him. Oke, kalau Anda pikir jawabannya adalah so, you are correct. My friend walked so quickly that I couldn't keep up with him. Kenapa pakai so? Karena quickly ini adalah sebuah adverb atau kata keterangan. Ini, it was blah blah a foggy day that we couldn't see the road. So atau such? If you say so, it's not correct. If you think it's such, you are correct. Jadi yang betul, it was such a foggy day that we couldn't see the road. Kenapa pakai such? Karena yang mengikutinya adalah noun phrase yang terdiri dari adjective dan noun. Adjective-nya adalah foggy. Noun-nya adalah day. A foggy day. Jadi such a foggy day. Yang ini so atau such? Correct. Kalau Anda menjawab such. It's such a good film that I've watched it 3 times. Hampir sama dengan contoh yang tadi. Ini so atau such? It was blah 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 a stupid story that we didn't believe in. Kalau kalian menjawab such, you are on the right track. Anda benar. It was such a stupid story that we didn't believe in it. Next. Nah, saya kira sampai di situ. Kemudian selanjutnya, kalau ada pertanyaan, silakan bertanya melalui kolom chat di Google Classroom. Di materi PowerPoint ini akan disisipkan termasuk video yang ini akan disisipkan pada materi Google Classroom. Di Google Classroom juga sudah disediakan latihan 3. Mohon dapat dikerjakan latihan ini dengan sebaik-baiknya. Sekedar review untuk pertemuan yang kedua, saya memberikan latihan bagaimana menggunakan so, that, dengan such that, tapi tidak semua kelas berpartisipasi mengerjakannya. Nah, untuk latihan 3 ini, saya harapkan semuanya dapat mengerjakannya. Saya kira ini pertemuan kita yang terakhir untuk yang ketiga ini untuk membahas so that dengan such that. Kita akan tambah 1 kali pertemuan untuk berikutnya, yaitu khusus untuk menguji keterampilan kalian menggunakan so that dengan such that. Nah, nanti kita akan berikan update-nya di Google Classroom bagaimana latihannya, tapi ancar-ancarnya kemungkinan disuruh nanti 2 pilihannya. Anda boleh merekamnya menjadi sebuah video, Anda bercerita tentang sesuatu berdasarkan situasi yang diberikan. Di dalam speakingnya itu nanti ada kalimat so that dengan such that yang keluar atau menulis. Nanti dipilih di antara 2 itu, apakah nanti
dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk tulisan diserahkan kepada siswa masing-masing. Okay. Good luck for everybody. Okay, remember practice makes perfect. Thank you so much. Okay, please do your assignment on the Google Classroom. Thank you for today. I hope you enjoy the day.